जारे दो जहानेर बादशाह नबी कमली वाला रे आमार दयाल नबी रे आमार प्राणेर नबी रे आमार दयाल नबी रे आमार प्राणेर नबी रे दो जहानेर बादशाह नबी कमली वाला रे तो जरूर হবে না সুবহানাল্লাহ आदि पिता आदम যখন मुसीबते पड़े मदेर नबीर ओसिलाते अल्लाह कबूल करिए जन बोलुन आदि पिता आदम যখন मुसीबते पड़े मदेर नबीर ओसिलाते अल्लाह कबूल करी साकारात बिछानाते দেখা दियो रे दो जहानेर बादशाह नबी कमले वाला मनेर घरेते एकेছি जारे दो जहानेर बादशाह नबी कमले वाला रे मोरा যদি জানা বালা পাকি হইতাম ওই মদিনা দেখার লাগে ওইরে যেতাম ঠিক না বাবাজি এই যে গজাল তারপরে আরো কিছু কিছু গজাল আমি ইউটিউবের মধ্যে আপলোড করবো নিজে বানানো গজাল যেরকম পবিত্র রমজান মাসে কিছু গজাল আমি বানিয়েছিলাম কি সুন্দর আছে আলবিদা মাহে রমজান যাচ্ছে সবাইকে ছেড়ে আমরা তো রমজান মাসে ধরে কাঁদি না রে বাবা আমরা যখন রমজান মাস আসে তখন আমরা বলি মনে মনে কখন শেষ হবে রমজান মাস কখন শেষ হবে রমজান মাস